sholawat busyra nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Kubah Taman Pondok Jati ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji ringkasan Sahih Bukhari, yaitu mukhtasornya Imam Abi Jamrah. Sakmangke an Aisyah diriwayatake saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ngendika sapa Sayyidah Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'a fi sya'nihi kulli fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Karena ono ini berarti sudah menjadi kebiasaan lama. Bahasa kanan Nabi ngoten niku sudah menjadi kebiasaan lama. Karena ono sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi. Sudah menjadi kebiasaan Kanjeng Nabi itu senang sekali at-tayamuna ing dhisikno tengen, mendahulukan yang kanan. Mastato'a selagine kuwasa, selagine mampu sapa Kanjeng Nabi. Selama beliau bisa, maka kanan itu yang didahulukan. Fi sya'nihi kullih, ing dalem sekabehane tingkahe Kanjeng Nabi. Apa saja, tapi nggih mboten seluruhnya. Kenyataane nggih nek mlebu kamar mandi, tempat kotor niku kaki kiri dulu, nggih mboten kanan. Tapi mayoritas wong Kanjeng Nabi niku isine nggih sae-sae, nggih sedaya niku kanan. Sampai ketika Kanjeng Nabi ngedum napa-napa niku nggih sing didum niku sing sebelah kanane rumiyin. Walaupun kebetulan sebelah kiri niku Abu Bakar As-Siddiq. Posisi duduknya Abu Bakar niku sebelah kiri, sing sebelah kanan niku sahabat biasa ngoten. Sahabat sing mboten dikenal lah, mboten istimewa kados Abu Bakar. Nggih Kanjeng Nabi tetep dhisikno tengen. Niku yuhibbut tayamuna. Senang sekali mendahulukan yang kanan. Contohnya disebutno kali Sayyidah Aisyah fi tuhuri, ing dalem tingkah sesucine Kanjeng Nabi. Ketika beliau bersuci, entah itu wudu atau mandi, itu beliau juga mendahulukan sisih yang sebelah kanan terlebih dahulu. Cara wudu nggih tangan kanan.
kaki kanan dulu. Sekira ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Adapun wajah meskipun ten mriki ana pipi tengen, ana pipi kiwa nggih dados tunggal, mboten perlu tambah entek-enteki banyu nggih. Separuh sik ngenten. Padahal konsepnya wudu itu secukupnya air, apalagi dulu di Arab nggih, air terbatas. Kanjeng Nabi melarang untuk berlebih-lebihan. Sehingga wajah niku nggih langsung dianggap sebagai satu. Walaupun enten mata kanan, mata kiri, ya, pipi kanan, pipi kiri. Wa tarajjulihi lan ing dalem oleh sisiran, surian Kanjeng Nabi. Nyisir rambut nggih ngoten, sebelah kanan dulu, baru kemudian kiri. Kanjeng Nabi niku sebelah kanan dulu, baru kemudian kiri. Wa tanak ulihi lan ing dalem oleh gawe sandal Kanjeng Nabi. Memakai sandal, sepatu ngoten nggih. Kanan dulu yang masuk, baru kemudian kiri. Napa mawon niku senang sekali beliau niku yuhibbut tayamun. Tayamun niku nggih yumnun niku, yumna niku kanan. Ashabul yamin, karena kanan niku simbol baik. Simbol baik. Kiri niku simbol jelek. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Enten niku ten surat Waqiah niku kan enten kelompok kanan ahli surga, kelompok kiri ahli neraka. Sampun. An Ka'b bin Malik, diriwayatake saking Ka'b bin Malik. Ka'ab bin Malik salah seorang sahabat Ansor yang sebelumnya peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk niku perang tahun 9 Hijriah. Kanjeng Nabi mendapat informasi bahwa tentara Romawi dengan keberhasilan umat Islam di Madinah itu tersiar kabar bahwa tentara Romawi itu akan menyerang Madinah dengan kekuatan 124.000 tentara. Wonten kabar itu. Jadi isune niku wonten. Kanjeng Nabi kemudian mengumpulkan sahabat, mengumumkan akan menyongsong pasukan Romawi itu dengan cara menjemputnya. Padahal ketika itu adalah musim paceklik. Sangat sedikit kebun kurma di tanah Madinah yang berbuah, yang menghasilkan panen yang bagus. Sangat sedikit, ada tapi sedikit. Lah yang termasuk sedikit niku Ka'ab bin Malik nih. Sehingga Kanjeng Nabi waktu niku butuh dana besar. Biasanya mboten nate perang itu selalu diumumkan secara tiba-tiba. Kanjeng Nabi niku ndak pernah perang niku diumumkan jauh-jauh hari. Niku bagian dari strategi, karena di wilayah Madinah itu banyak orang-orang munafik yang tidak tahu dia ini teman atau lawan. Kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk niku Kanjeng Nabi mengumumkan, lalu mendorong para sahabat untuk menyumbangkan harta kekayaan yang dia miliki karena pas musim paceklik. Lah Ka'ab bin Malik niki sebagian dari sedikit sahabat yang memiliki kebun yang hasilnya itu bagus, sehingga dia itu biasanya selalu mengikuti peperangan-peperangan yang bersama Nabi. Tidak pernah dia itu absen, turut dalam peperangan bersama Nabi, kecuali perang Tabuk niku.
dheweke niki eman kali hasil kebune niku, wis engko ae aku tak panen sik, engko nek mari panen tak susul. Ternyata selesai panen jange nyusul niku rasa-rasen wong wis ditinggal. Nggih. Nek budal bareng niku kan nikmat, nggih. Tapi nek wis ijenan niku wis wegah. Akhirnya ndak jadi berangkat. Nggih. Niku tengone surat At-Taubah niku termasuk yang dikritik oleh Al-Qur'an. Wa 'alas salasatil ladina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Salah satu di antara tiga niku nggih Ka'ab bin Malik niki. Dua yang lain niku Hilal bin Umayyah dan Murarah atau Mararah bin Rabi'. Ketika mereka sendirian di kota Madinah, padahal mereka itu betul-betul orang beriman, bukan bagian dari orang munafik. Nek wong munafik karuan, memang sengaja boten budal, malah gembosi. Malah gembosi. Sehingga dia itu merasa tidak nyaman di Madinah. Di sekelilingnya niku orang-orang munafik. Akhirnya dheweke niki menyesal betul. Sampai kemudian Kanjeng Nabi datang. Lalu penyesalan mereka atau pertobatan mereka itu diterima oleh Allah. Sehingga ten mriki diterima riwayatnya niku Ka'ab bin Malik niku karena sahabat beriman boten wong munafik. Niku Ka'ab bin Malik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita niki Ka'ab bin Malik. Kana ono sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi nek ono kanan Nabi niku berarti sudah lama. Boten sekali. Sudah sering kali Kanjeng Nabi niku. Idza qadima nalikane rawuh datang sapa Kanjeng Nabi min safarin saking pelungan dari perjalanan. Kanjeng Nabi itu setiap kali datang dari perjalanan jauh niku bada'a bil masjidi. Ngawiti sapa Kanjeng Nabi bil masjidi kelawan masjid. Jadi berangkatnya itu ke masjid, sholat sunnah safar. Jadi mboten cuma wong jange haji kali umroh tok sakjane. Cuma sing berlaku ten kita niki nggih umume sing jange haji, jange umroh. Ada istilah sholat safar, sunnah diadani barang niku sebenarnya bepergian jauh. Di mana saja, kemana saja, menuju masjid atau musola, kemudian sholat 2 rakaat, lalu melanjutkan perjalanan. Sehingga niku menjadi ciri khas Kanjeng Nabi. Sehingga Isra Mi'raj pun nggih ngoten, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi berangkatnya dari masjid, nanti kalau sudah sampai tujuan nggih njujuk masjid sih. Cara tujuannya di ten pundi ngoten nduk Semarang. Di desa itu sebelum ke tujuan tempat yang dituju, masjid terdekat endi? Masuk dulu ke masjid, sholat, bersyukur karena sudah sampai dengan selamat, lalu melanjutkan ke tempat yang dituju. Kalau kita nggih tambah enak, sekalian mawon. Sadurunge nyampe di tempat yang dituju, ten masjid sholat nopo jamak takdim nopo jamak takhir, nek jauh nggih. Nek durung belum boleh untuk qashar sholat nggih, sholat seperti biasa lalu melanjutkan ke tempat yang dituju. Nah niku sehingga awalane niku dari masjid dan akhirannya juga dari masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Niku karena sudah menjadi kebiasaan Kanjeng Nabi. Sehingga Allah sangat mengerti itu.
Akhirnya perjalanan dari Mekah ke Palestina itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebab Kanjeng Nabi senengane ngoten iki. Bada abil masjidi fasalla fihi. Nuli salat sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem masjid niku. Kalau berangkat namanya salat safar, kalau sudah sampai di salat syukur. Bersyukur 2 rakaat karena bersyukur datang sampai dengan selamat. An Abi Hurairah diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeriwayatno sak temene Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Rasul innal malaikata tusolli ala ahadikum madama fi musallahu alladzi shalla fihi ma lam yuhdits taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Innal malaikata sak temene piro-piro malaikat iku tusolli ndongakno sapa malaikat. Sholat itu salat itu kan secara bahasa maknanya berdoa. Salat itu secara bahasa maknanya berdoa. Sehingga kalau malaikat itu bersolawat itu artinya malaikat mendoakan. Malaikat itu mendoakan. Innal malaikata tusolli, mendoakan. Ala ahadikum ing atase salah sijine sira kabeh. Jadi Allah nggih salat, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Yusholluna itu dari kata sholat juga, salat. Allah juga salat, malaikat juga salat, Kanjeng Nabi Muhammad juga sholat, kita juga sholat. Cuma dalam makna yang masing-masing itu berbeda. Kalau sholatnya Allah kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada kita di dalam ayat yang lain, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah nggih sholat kepada kita, kepada Nabi nggih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kepada kita orang beriman, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum niku. Salatnya Allah itu melimpahkan rahmat. Salatnya Allah itu melimpahkan rahmat. Rahmat agung. Kalau sholatnya malaikat itu meminta kepada Allah supaya yang didoakan, yang disolat oleh malaikat itu, yang didoa oleh malaikat itu mendapat ampunan dari Allah. Sholatnya malaikat itu kepada Nabi atau kepada kita, itu Allah memintakan ampun. Padahal Kanjeng Nabi wis jatahe pun diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan surat Al-Fatih awal itu. Tapi terus dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah untuk Nabi, mangke luber sehingga yang mendapatkan itu ya orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Yang paling banyak sholawat kepada Nabi itu yang paling banyak mendapatkan rahmatnya Allah tadi, innallaha niku, dan yang paling banyak mendapatkan ampunan Allah barokai sholate malaikat kepada Nabi tadi. Nabi juga diperintah untuk sholat, wasolli alaihim, sholat kepada Allah, sholat kepada kita. Nabi ini, nek sholat kepada Allah nggih sujud. Hamba makhluk sholat kepada Allah, niku mboten mendoakan Allah, Allah didoakan ya Allah. Maknane kita sholat kepada Allah niku nggih sujud. Nggih sholat dalam makna syariat niku, syar'i niku sujud.
aqimus sholata wa atuz zakata. Sholata ten mriku nggih sujud. Tapi ketika Kanjeng Nabi diperintahkan sholat kepada kita, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Niku nggih sholataka sakanul lahum. Muhammad wa sholli alaihim, sholatlah kamu. Maksudnya doakan alaihim kepada umatmu orang beriman. Inna sholataka, sesungguhnya sholatmu, maksudnya doamu kepada mereka niku sakanul lahum, membikin mereka niku tenang, ayem atine niku, oleh dongoe Kanjeng Nabi. Sehingga nyambung Allah nang Kanjeng Nabi niku innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah kepada kita juga huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu niku. Kita kepada Nabi nggih dikongkon salat, in ya ayyuhalladzina amanu shollu niku, salatlah kalian. Maksudnya ndongakno nang Kanjeng Nabi. Bahasa kita ulama membiasakan nek nang Kanjeng Nabi jenenge sholawat. Nek nang Allah jenenge salat. Niku cekak bingungi mawon. Asline sholawat niku nggih jamake sholatun. Sholatun sholawatun. Mboten enten bedane sholatun kali sholawatun niku mboten enten bedane. Sholawat niku jamake sholat. Tapi ulama kita niku supaya masyarakat itu ndak bingung, lho iya apa sih wong nang Kanjeng Nabi kok sholat. Akhirnya nek nang Kanjeng Nabi kita dibiasakan dengan istilah sholawat. Padahal nggih sholat. Nggih, as-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-sholatu ya, sami kali as-sholatu jami'ah. As-sholatu nggih salat. Niku istimewae salat niku ten mriku digunakan dalam istilah Allah kepada Nabi, Allah kepada kita, Nabi kepada Allah, kita kepada Allah, Nabi kepada kita kepada Nabi. Niku nduk Quran sedaya diistilahkan dengan salat. Ten mriku as-sholatu imaduddin niku ten mriku. Salat menjadi tiang yang kokoh, menjadi pengikat yang kokoh dalam agama niku ten mriku. Innal malaikata tusolli ala ahadikum. Ngeten ayat wau. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang sholat kepada kalian. Maksudnya melimpahkan rahmat kepada kalian. Malaikatnya juga begitu, mendoakan ampunan kepada kalian. Sesungguhnya malaikat itu tusolli ala ahadikum. Sholat sapa malaikat ing atase salah siji sira kabeh. Dalam artian niku wau, memintakan ampunan kepada kalian. Madama fi musallahu, selagine ana sapa ahad iku fi musallahu tetep ing dalem nggon salate. Nggon salate nggih iso dimaknani nggon lungguhe, nggon sujute, nggih iso dimaknani musala niku ya nggon tempat salat lho, masjid, lho musala. Nggih. Belum keluar dari situ, masih di wilayah tempat salat itu. Alladzi shalla fihi, kang salat sapa ahad ing dalem musalla. Dia salat di situ, dia masih di situ. Maka selama dia masih berada di situ, tempat yang tadi dia salat, malaikat itu mendoakan, tusolli ala ahadikum madama fi musallahu malam yuhdis, selagine durung hadas, dalam keadaan suci. Durung hadas niku nggih wong nduk musala berarti dereng ngentut ngoten niku. Masih dalam keadaan suci, belum hadas, belum batal wudunya. Sebab suci niku penting. Allah niku maha suci, nggih. Malaikat niku nggih ndak pernah dosa, ndak pernah maksiat. Nggih. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Niku malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, mesti nurut malaikat ini. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan, tidak pernah durhaka.
Sehingga malaikat niku nggih makhluk yang suci. Allah Maha Suci, malaikat makhluk yang suci, maka manusia yang senang bersuci dohiron wa batinan nggih. Mensucikan dohir dengan wudu, dengan mandi itu, mensucikan batin dengan istighfar, bertobat, muhasabah, konten itu. Dua-duanya harus, supaya kita itu lahir suci, batin juga selalu senang membersihkan diri. Ono kelirune astagfirullahaladzim. Istighfar niku nggih ngresiki. Niku yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwabina niku yang dalam, batinan, mutatahhirin niku yang luar, dengan cara wudu atau mandi niku. Allah senang, cinta, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sehingga malaikat nggih mendoakan juga. Wong seneng, Gusti Allah seneng, malaikat nggih melok ndongakno. Mesti diterima wong sing ndongakno malaikat. Yang didoakan dalam keadaan suci, berdoanya kepada Allah Zat yang Maha Suci, yang memintakan doa, yang membacakan doa, malaikat makhluk yang suci, tidak pernah dosa. Bagaimana kalimat yang diucapkan dalam rangka sholatnya malaikat kepada kita, atau berdoanya malaikat untuk kita, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Lumrah ini dimintakan ampun, kemudian dimintakan rahmat kepada Allah. Allahumma do Allah ighfir, mugi nyepuro panjenengan. Ighfir niku mengampuni dalam makna menutup. Jadi kan enten kalih nengone doa minta ampun niku. Sing pertama niku Rabbi ighfirli, ngoten niku. Ghafaro istighfar. Terakhir wa'fu anni. Ya, wa'fu anni niku nek jenengan maca terjemah padha minta ampun juga. Tapi dalam pengertian yang berbeda. Nek ghafaro ighfir niku tutupi dosa kesalahan kami, tutupi ya Allah, jenengan tutup. Ya dosane sik ono tapi kali Gusti Allah ditutup. Cara kasus ngoten, kasusnya ditutup. Masih ada tapi ndak dibuka. Nggih. Ditutup. Niku pertama. Jadi dosane sik enten tapi ditutup. Niku kan luwih ringan. Cara njaluk sing luwih ringan niku ya ditutupi ngoten mawon. Nggih elek panjenengan kula niki ngaku keliru, elek jenengan tutupi. Nek ditutup niku berarti kapan-kapan Gusti Allah jange ngukum niku nek dosa wis ditutupi nggih mboten kena hukuman. Wong ketutup niku. Nggih. Suwe-suwe nek wis ditutup pun Gusti pun mboten ketinggal, dihapus mawon, waqfu anni niku dihapus. Jadi nek cara alat tulis ngoten nek ighfir niku kaya di-tik-ek, distipo ngoten niku. Kelirune niku sik ono tapi ditutup seret putih ngoten. Di balik putih itu ada kekeliruan-kekeliruan. Iku nek pulpen, tapi nek waqfu anni niku nggih dihapus ngenten wong pensil dihapus. Wis mboten enten, kelirune wis mboten enten. Hilang. Nah niku terakhir nek wis pun ditutup Gusti dihapus mawon. Sehingga dibuka pun nggih wis gak ono. Tutupe dibuka wis mboten enten wong wis dihapus. Niku nek waqfu. Innaka afun, niku dungane Ramadan niku nggih. Innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku Ramadan niku cara ngapus-ngapus ngonten gampang. Pas kalih bulane. Nek liyane Ramadan di Rabbi ghfirli warhamni wajburni ngoten terakhire wa'fu anni. Dimintakan ampunan Allahumma ighfir lahu, mugi nyepuro panjenengan lahu marang ahad nih. Allahumma do Allah irhamhu, mugi welas, mugi ngerahmati panjenengan ing ahad. Ya Allah ampuni dia, ya Allah belas kasihani dia. Wonge polahe sik nduk panggonane salat dalam kondisi masih belum batal wudunya. Selama itu malaikat selalu mendoakan. Mulane tiyang niku bagus kalau dia itu bagus nggih, mboten wajib nggih, sunnah.
kalau dia itu selalu menjaga kesucian. Suci dari najis, nggih suci dari hadas. Niku istimewa. Tapi mboten wajib lho nggih. Baru wajib niku kalau mau sholat. Selebihnya mboten wajib. Tapi kalau dia senang menjaga kesucian itu, Gusti Allah senang. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sehingga nek wudune niku batal, kentut ngoten niku atau sentuhan kulit laki-laki perempuan bukan mahramnya. Bukan mahram niku nggih termasuk suami istri niku, mulane oleh nikah niku polahe bukan mahram. Nek mahram niku mboten oleh menikah, adiknya sendiri, ibunya sendiri. Nah niku ndak boleh menikah. Niku batal. Sehingga yo wudu malih. Lah niku nate rumiyin waktu ngaji ten Kedurus rumiyin niku habis ngaji niku kula dicegat kali ibu-ibu. Nggih. Dia bercerita yo napa kula niki wong kontrakan kula niku sempit. Nggih. Suami saya itu mengamalkan niku wau, daimul wudu niku, dawamul wudu niku, ngelanggengno wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Lah kontrakane niku sempit, tenggoran. Lah akhirnya marah suami, aku mari wudu lho, ojo jempok, ojo jempok. Aku mari wudu. Lah kula niki lak bingung, wong bojo kula gak oleh dijempok. Nggih, tapi nek kono karep aku dijempok ya. Nek kula njempok nyenggol mawon gak sengaja mawon marah. Lah terus maksud jenengan ya napa kula ngomongi napa sami-sami kenale sing estri nggih tumut ngaji, sing jaler nggih tumut ngaji. Nggih kula niki namung cerita mawon terserah jenengan kula niki nek napa sambatan ngoten nggih. Curhat ngoten. Oh nggih. Lah pas ngaji ngenten iki kula sampeno tapi mboten menyebut nama. Jadi carane ngenten, wa ashiruhunna bil ma'ruf, suami berlaku baik, menjaga istri, perasaannya niku kewajiban suami, mboten oleh menyakiti niku mboten oleh. Kewajiban niku wajib niku, wa ashiruhunna bil ma'ruf niku wajib. Sementara njaga wudu niku sunnah, ndak boleh sunnah mengalahkan wajib itu ndak boleh. Lalu bagaimana solusinya supaya wajibnya ya iso dilakoni, tapi sunnah iki yo gak ditinggal misale karo-karone umpama iso diraih ngoten ya napa carane? Selain untuk kepentingan sholat, kan butuhnya kita itu supaya status kita itu masih punya wudu. Ngoten tok kan kepingine iku kan status kita itu wudunya belum batal. Nggih, selain hendak sholat, jenengan melok madhabe Imam Hanafi mawon. Madhab Hanafi niku sentuhan laki-laki perempuan jangankan dengan istri, dengan siapa saja mahram atau selain mahram niku mboten batal. Wudune niku lho mboten batal. Sengaja gak sengaja, syahwat gak syahwat, madhab Hanafi niku mboten batal. Jadi do ayat aula mastumun nisaa niku madzhab Hanafi mengartikan hubungan suami istri. Nek madzhab Syafi'i sentuhan kulit. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban niku sentuhan kulit. Quran mengatakan aula mastum atau kalian bersentuhan kulit yang bukan mahramnya niku. Tayamum dikongkon tayamum berarti batal. Nggih. Wudu nggih sama. Wudu juga sama. Nah niku madzhab Syafi'i mengartikan lamastum niku nggih sentuhan kulit. Nek madzhab Hanafi hubungan suami istri. Nggih. Aulamastum itu hubungan suami istri. Lah niku jenengan ambil selama kita dengan istri. Jadi masih gandengan jenengan gak duwe keyakinan nek wudune batal. Iki aku melok madzhab Hanafi gak batal jempok tangane bojo iku. Karena ndak mau sholat, tapi engko nek jange sholat nggih jenengan wudu. Wong kita niku dididik dengan ilmu madzhab Syafi'i kok. Jenengan mboten ngerti wudune madzhab Hanafi kok napa. Ya.
Ngertine kita ya wudune madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi niku nek wudu ngusap rambut niku minimal 1/4. Kurang teko 1/4 wudune mboten sah ngusap kepala niku. Nek madzhab Syafi'i walaupun sedikit rambut siji ngenten mawon, sak usapan srit pun sah. Nek madzhab Maliki malah seluruhnya wajib. Nek madzhab Syafi'i seluruhnya niku sunnah. Nggih karena keluar dari khilaf niku. Al khuruj minal khilaf mustahab. Mulane sunnah cara madzhab Syafi'i mengusap seluruhnya niku sunnah. Sing wajib niku sebagian meskipun sangat sedikit tul gawe jari setunggal ngenten sit pun sah wudune cara madzhab Syafi'i. Nek madzhab Hanafi minimal 1/4. Nggih. Nek madzhab Maliki seluruhnya. Niku salah satu contoh lintune kata sing beda-beda niku. Nggih. Lah berarti jenengan nek kepingin statuse wudune gak batal, nggih selama bukan hendak sholat, nggih wis nggih madzhab Hanafi mawon sehingga gandengan karo bojo keyakinane nggih wudune durung batal wong madzhab Hanafi. Jadi iso tetep muasyarah bil ma'ruf dengan istri, tetap bisa menjaga wudu. Baru kok nek kentut sama semua nggih batal, mboten enten madzhab kentut gak batal mboten enten. Nggih. Nah niku baru nek lah kentut niki kan arang-arang gak ono hubungane kali istri kan. Tapi nek gandengan, sentuhan niku nggih bagian dari muasyarah bil ma'ruf niku. Sehingga itu jangan ditinggalkan gara-gara belani dawamul wudu niku nggih. Istrine akhirnya ngonten wau. Sambatane nang wong liya nang bojone mesti diseneni. Jempokan, ojo jempok aku mari wudu. Lah kontraane niku sak kamar tok panjenengan nggih. Iku madama fi musallahu malam yuhdis niku selama belum hadas. Sampun an Abi Hurairah wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Sampun. Niki nek hari ini jenengan poso jenenge poso Tasu'ah. Kalau besok jenengan poso jenenge poso Asyura. Nggih. Jadi puasa Asyura niku sebelum Ramadan diwajibkan nggih niku sing wajib. Poso Asyura niku ket mulai nduk Mekah Kanjeng Nabi pun poso. Riwayate Sayyidah Aisyah. Nggih. Nek riwayat yang lain baru mulai tengone Madinah, ketika datang ke Madinah mendapati mendapati orang Yahudi berpuasa, Kanjeng Nabi bertanya, "Poso apa wong Yahudi niki?" Lho niki poso dina Asyura, dinane Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Oh nek ngono awak dhewe ya luwe berhak, luwe pantes untuk puasa wong aku iki rasul padha karo Nabi Musa. Nah, enten sing ngoten. Tapi sing kuat nggih ket mulai toko Mekah niku. Sebab Ramadan niku tahun kedua Hijriah. Nggih. Nek Tasu'ah niku tanggal 9-nya bulan Muharram. Tapi di selain itu jenengan poso nggih sunah sedaya wong Muharram niku termasuk bulan yang dimuliakan di antara 4 bulan yang lain. Minha arba'atun hurum niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab niku bulan ke-7, 11, 12 bulan pertama, terus bulan ke-7 niki poso tanggal pinten mawon bulan nopo tanggal pinten mawon kecuali Dzulhijjah nggih. Dzulhijjah punya pengecualian 4 hari niku. Tanggal 10, 11, 12, 13 niku haram. Lintune niku sunnah sedaya karena niku as-saumu fi syahril Muharram. Kanjeng Nabi ditanya puasa apa yang paling istimewa setelah puasa Ramadan? Puasa di bulan yang dimuliakan. Nggih, minha arba'atun hurum niku. Bulan yang dimuliakan niku nggih Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Niku tanggal pinten mawon dina napa mawon sunnah. Tapi ana sing kesunahan khusus nggih
Asyura niku nek nduk hadise di sepuro dosane setahun. Nggih, ten Sahih Muslim ngoten niku. Kata riwayat sing menyebutkan poso Asyura. Nek tasukan niku Kanjeng Nabi cuma azam, belum pernah Kanjeng Nabi poso tasukan niku dereng nate. Loh, nek wong Yahudi iku poso tanggal 10, berarti tahun ngarep nek aku sik menangi urip tanggal 9 ya tak pasani. Tasukan niku tisun niku kan tasu. Ternyata belum sampai tahun depan Kanjeng Nabi pun sedo. Sehingga tasukan nggih tetep sunnah karena Kanjeng Nabi sudah azam, sudah bertekad. Walaupun Kanjeng Nabi belum melakukan. Sing wis nglakoni nggih Asyura niku. Mulane sing populer Asyura sing enten fadilahe nggih Asyura jenengan goleki fadilahe napa? Fadilahe tasu'a mboten enten. Nggih. Tapi sing apik niku nggih golek ridane Allah. Nggih. Diiming-imingi setahun di sepuro niku nggih sae wong sing dawuh Kanjeng Nabi. Tapi nek golek ridane Allah tambah gak cuma setahun. Nek Allah wis ridho niku ya di sepuro sak dawane umur. Nggih, nah niku. Cuma kan mboten menarik Sampeyan poso diniati golek ridane Allah. Ridho niku yo napa rupane niku. Tapi nek ketok diwara dosane setahun di sepuro, wah iku menarik iku nggih. Soalnya nyoto setahun ya wis dimuni setahun tapi nek oleh ridane Allah, golek ridane Allah. Kurang menarik kita niku nek diwara golek ridane, tapi nek supaya dosane di sepuro, oh nggih. Benjing kula tak poso nek ngonten. Nah, nek. Walaupun setahun niku titik. Nek ridho malah sepanjang umur. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sama-sama ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.